হ্যালো আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি মিমস ভিডিও দেখতে চলেছি। তো তার আগে আমার বেস্ট ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন 1.9K ভিউজ, যে আল্লাহ হচ্ছে সুমনাটা 1.9K ভিউজ, সাথে 244টা লাইক 3 দিনে হয়েছে। এটা ভিডিওটা সরি, এখানে 200 ভুল লেখা আছে, এখানে 245টা আছে। তো এটা হলো আজই সেরেছি, নেট চলছে। একবার তোকে বুকে নিয়ে কথা আমি বলে যেতে চাই। আরে নেট চলছে। তো এই ভিডিওগুলো তো দেখলেন, এবার আমার চ্যানেলটা দেখিয়ে দিই, তারপরে মিম ভিডিও শুরু করা হবে। তো আমার চ্যানেল, এই যে চ্যানেল গেমার প্রো আরিয়ান, আপনারা হয়তো দেখেইছেনই। তো আমার চ্যানেলে এখন অতটাও বেশি যাচ্ছে না, 342টা মাত্র সাবস্ক্রাইবার, মাত্র 342টা সাবস্ক্রাইবার, 11.6K ভিউজ আর 2K লাইক। বেশি না, খুবই কম, 17টা কমেন্ট, 13টা শেয়ার। তো প্লিজ আপনারা একটু সাপোর্ট করুন, যাতে আমার এই 342টা থেকে আমি 1K সাবস্ক্রাইবারের গোল রাখলাম, আর 50K ভিউজ আর 10K আমার এই ভিডিওটাই যেন 1K যেন লাইক আসে, 1K আর 50K ভিউজ আসে, আর আমার সাবস্ক্রাইবারটাও যেন 1K যেতে যায়। তো যাই হোক, এবার মিম ভিডিও শুরু করা যাক, চলুন। তো মিম ভিডিওর জন্য আমি এখন খুঁজি আগে। তো মিম ভিডিও দেখতে আমরা আগে দেখব, চলুন রিয়াকশান ভিডিওতেই রিয়াক্ট দেবো। তার আগে দেখুন, ফার্স্টে আমরা হার্ট টুলস, তো যাই হোক চলে এসেছি আমরা। তো হার্ট টুলসে আমরা নতুন এটা চালাচ্ছি 5 মিনিটে সিআইডি স্পোর্টস। दीदी केवल आपके लिए 40 रुपए किलो। चलो 30 दे देना, बस खुश। 5 रुपए में देते हो तो दे दो, नहीं तो वहाँ। अरे दीदी 5 रुपए में तो हमको ही नहीं दे रहे क्या? अरे दीदी सोचो तो सही, नहीं दे रहे क्या? बोलो, दिमाग है कि नहीं? नहीं दे रहे क्या? बोल दो बस। हाँ हुआ नहीं दे रहा, जाओ। हाँ हुआ नहीं दे रहा, ও ভাই, কি ছিল ওটা, কি ছিল ভাই, কি বলবো, সিআইডি মুখে আপেল ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা রক্ত না কি পড়ে ওটা, ফেসবুক में डालो। एक सेकंड, ये क्या है? এটা কি ভাই, এটা কি লেখা, এটা খান মহালা, तान महाला, पान मसाला, सॉरी। लेकिन किंतु এটা তো যাই হোক নাকি, एमसी स्टैंड। अरे क्या है, पार्सर नीचे, वाह। तो যাই হোক, দেখুন পরে দেখা যাক। বাহ, দয়া দয়া চলে এসছে, দয়া।
किसी जानवर का काम है जो कि इंसान जैसा दिखे। समझे अभिजीत? कि भाई जानवर का काम है जो किसी इंसान के साथ जीते। ये साल के जल्दी कर यार, जल्दी, हमारे पास ये टाइम सिर्फ नहीं है। साल के जल्दी सुन रहा है कि नहीं सालू के? जल्दी। क्या बोलते, धोखे लाओ तो? ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे? सब मालूम चल गया, सब मालूम चल गया, सब मालूम चल गया। साल के तोतला হয়ে গেছে। बाहर ही खड़ा है, जल्दी जाओ बस। चलो सब CID assemble। এ বাবা দয়ার মুখে টয়লেট করলো। এটা কে? কুকুরের মুখে মানুষের মুখ, মানে কার্টুনের মুখ। बस इस बार हमको खूनी की फिंगरप्रिंट मिली है और तो মাথায় আলু হয়ে গেছে শালুকে। এটা কি? রসনা? রসনা কোথা থেকে এলো? फिंगरप्रिंट से उसकी लोकेशन निकालने का कोशिश करिए। लोकेशन? वो अभी हमारी फॉरेंसिक लैब के बाहर ही खड़ा है। जल्दी जाओ बॉस, जल्दी जाओ। गया अभिजीत? हाँ सर। चलो सब गए, कोई मेरा क्या आ रहा है पर चालू के मैं कह रहा था, चालू के एक बार तो भी चलेगा हमारे साथ। बॉस खुली मिल गया, निकल जाओ, उसके पीछे दौड़ो। सर वो तो हाथ से निकल गया। सर ऐसा, हेलो, हाँ सर वो तो हाथ से निकल गया। नहीं उम्मीद थी हमें तुमसे, इसलिए हम भी कार लेके उसके पीछे आ गए थे। तो सर मुझे भी कार में ले जाना। सर मुझे भी कार में जाना। अभिजीत मुझे स्टॉप में इधर से, ठीक है? क्या सर? सर क्या? सर आवाज नहीं आ रही, जोर से सर जोर से। अरे हमको कहाँ ले जा रहे हो यार तुम लोग? अरे छोड़ो सर, बचाओ सर। खून का अड्डा, खूनी का अड्डा, के नाम? हेलो भाई साहब, वो हमारे बॉस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ उनको भी पकड़ के ले आओ, जाओ जल्दी। अरे मैं इनके साथ नहीं हूँ। अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? अरे मैं उनकी टीम में हूँ ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अभिजीत सर गया, मैं जा रहा हूँ, भाग मैं तो भाग भाई बोले तो भूल गया। बाय वो बाबा ये तो मर गया। थोड़ा धीरे थोड़ा। अभिजीत तुम मर नहीं सकते, कट। वेरी गुड एक्टिंग। अभिजीत बैकअप हो गया, उठो। अभिजीत, अरे सर इसकी तो सांसें नहीं चल रही। ये बाबा শুটিং করতে গিয়ে সত্যি কথা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ओके तो दिया। তো আজকের জন্য এইটুকুনি থাক। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে।